अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एक और शेर की डिज़ाइनिंग के साथ हाज़िर हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया है। कैसे बैकग्राउंड लेते हैं वो तरीका मैं बता चुका हूँ और वीडियोस में वो आप देख सकते हैं कि कैसे बैकग्राउंड लेते हैं, मुकम्मल तफसील से बताया। ओके जी, इसको जहाँ ये जो ठीक का निशान है इस पर क्लिक करेंगे, ये ओके हो जाएगा। ये देखें। अब इसका साइज़ एडजस्ट करते हैं यहाँ से। ये है 952, इसको कर देते हैं जी 1100। पहले करके देखते हैं। ओके, हाँ फिट आ गया, वाह। ओके जी, अब इस ए पर क्लिक करते हैं और एडिट पर क्लिक करते हैं। ये देखें, यहाँ जो भी लिख कर आ रहा है उसको इरेज करते हैं। जो शेर था उसको कॉपी मैंने कर रखा था, पेस्ट करता हूँ। ओके जी, ठीक है जी, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इसको ये देखें 4 लाइनों में है, तो यहाँ से इधर इस कोने वाले जो निशान है ना, यहाँ से पकड़कर इसको ऐसे छोटा करना है और यहाँ से इधर खींचना है। ये देखें, ये अब बराबर हो गया। ओके जी, अब फॉन्ट की तरफ आते हैं। नाम का फॉन्ट और रखेंगे। अभी मैं शेर का फॉन्ट ठीक करता हूँ। जमील नूरी नस्ताली कहाँ है जी? नीचे है, नीचे। और ये आ गया, ये है। ओके, लेकिन ये देखें दूसरा मिसरा साइज़ के हवाले से उससे कम है, तो इसको मैं जमील नूरी नस्ताली काशिदा 2 में करता हूँ। ये अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसको वही जमील नूरी नस्तालीक करेंगे। ये जो पहला ऑप्शन है, देखते हैं बराबर होता है या नहीं। जी अभी भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। बल्कि चाहिए को कशीदा 2 ही कर देते हैं। उठा को जो है ना वो फिर कर देते हैं जमील नूरी नस्तालीक। आप दोबारा देखते हैं जी, थोड़ा बहुत ये होता रहता है, इसकी कोई बात नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। ओके जी, अब आ जाते हैं नाम की तरफ। इसका फॉन्ट ठीक करते हैं। इसको मैं फॉन्ट दे देता हूँ जी, कोई अच्छा सा आ जाए। ये देकर देखते हैं। ये वाला दिया नहीं, नीचे आते हैं। ये ठीक नहीं लग रहा। मज़ीद नीचे आते हैं। शायद इस पर सुलस ठीक लगे, लेकिन देख लेते हैं और भी। सुलस या नसख इस पर ठीक आएगा वैसे। नसख ये देखें आ तो गया, चेक करते हैं। नहीं, नीचे चलते हैं, शायद सुलसी से भी ज़्यादा अच्छा हो। पहले ये देख लेते हैं। नहीं, नीचे चलते हैं। ये वैसे अगर देखा जाए तो इसके नहीं, ये ठीक वैसे डिज़ाइन ठीक है।
ہے کی وہ جو علامت ہوتی ہے وہ چھپ رہی ہے، اس لیے خط عریاش نہیں، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ نیچے آتے ہیں، اسلامک نہیں، نیچے والا اسلامک یہ والا دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ والا دیکھ لیتے ہیں جی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ والا یہ بھی نہیں، یہ والا ٹرائی کرتے ہیں۔ فانٹ اچھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو لکھائی ہے نا اس پر جو فٹ ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں سلوس آ گیا، سلوس جی ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن سلوس کے یہ جو نیچے 2-3 اور ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہیں سلوس کے، یہ ابھی میں نے یہ والا دیکھا، اب یہ والا دیکھا، یہ اس سے نیچے والا دیکھتا ہوں، اس سے بھی نیچے والا، نہیں یہی سلوس پہلے والا ہی ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اس کو کر دیتا ہوں اوکے۔ اب اس کے سائز کی طرف آتا ہوں، سائز بڑھا دیتے ہیں، 80 نہیں 92 چلیں ابھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں لفظوں کی سپیس ختم کر کے اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ والی سپیس، مطلب زیادہ فاصلہ ہے، یہ فاصلہ کم کر لیتے ہیں تو نہیں، ایسے ٹھیک ہے، وہ پھر ٹھیک نہیں لگ رہا فاصلہ کم کر کے۔ اوکے جی، اب اس کا لائنز کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ دیکھیں اس کے درمیان جو سپیس ہے نا، یہ لائنز والی، یہ اس کی مدد سے کم کرتے ہیں۔ جی اب ٹھیک ہے، تھوڑا سا جی یہاں ٹھیک ہے، اوکے کر دیتا ہوں۔ اب میں کلر کی طرف آتا ہوں، کلر مکس کلر ایڈ کرتا ہوں، یہ والا ٹھیک رہے گا، ویسے یہ جو پہلا ہے اوکے کر دیتا ہوں، اس کو سٹروک دے دیتا ہوں، یعنی کنارے وائٹ ہونے چاہیے، وائٹ لیکن اتنا زیادہ نہ ہوں۔ اوکے 2 ٹھیک ہے، اس کو شیڈو دیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں بلیک شیڈو دی ہے، کیونکہ میری پہلے سے بلیک سلیکٹ ہے پڑی، بلیک ویسے ٹھیک رہتی ہے۔ اوکے جی، اس کو کر لیتے ہیں اوکے۔ یہ شیئر ہو چکا ہے ڈیزائن، تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔